Ito. Iyan. Ay, bawal. May link kasi kaya bawal. Sa may kick.com. Search nyo. Mas, doon ako mas naka-live. Para siyang yung mga streaming platforms. Yan. Robert, hello. Nadia, it's me, Hotdog. Ethan Cruz. Ken, Chad. Hello. Achi, hi Achi. Bethas, good afternoon. SGB, Hotdog. Samurai God. Ayun, hello guys. Flex daw, flex. Can I stand? Like that. Like that. Kuya Paamoy. Yo, hello. Macdocus. Toughless. What is Claude? Hello, Eva. Eva, no? Eva. Ethan Cruz, hello. Toughless. Di ba yun yung sa How to Train Your Dragon? Si Toughless. Joke lang. Patrick, hello. Ronel. Hindi po. Pure Filipino. Mark, hello. Nag-play lang ako ng pang chill lang na music. Naka-toughless. Yun yung sa How to Train Your Dragon no? Si Toughless. Herbie, hello. Casey, Sina, Tony, Herbie, Patrick, Mika, hello. Toothless, ay toothless pala yun. Theo, hello. River. AI po ba? Hindi po. Parang AI ba? Ang healthy naman ng hair mo. Sakto lang, Irby. Guys, kung mahilig kayo kung mahilig kayo kung mahilig kayo magnood ng mga stream, pwede nyo i-check yung yung streaming account ko sa kick.com. Kick.com jchris. Doon ako mas naka-live lagi. 333, hello, singer ka po. Sakto lang po. Lakas maka-anime ng song. Oo nga, no? Background music lang. Robert, single or in a relationship? Single. Ano pong height nyo? 6 flat po. Clary, hello. Siri, Siri, Spider-Man. Bicep Flex. Hello, good afternoon, Clary. Bicep Flex.
Hello Maru. Theo. Noy, magandang hapon Noy. Kamusta naman kayo dyan? Nag-ano na ba? Nagpanghapunan na ba lahat? May nag-follow. May nag-check na ba ng ano ko? Ng kick. Nakikita ko si Diana Chris. Nandiyan ba si Diana Chris? Diana Chris. Nandiyan ba si Diana Chris? Sino to? May nag-follow sa akin. Guys, check nyo yung ano ko. Kick account. Kick.com. Search nyo J. Chris. Nag-stream ako dun. Bago lang, bagong account. Royski, hello. G. Jaya. Ali. Danny. Eva. Yami. John. Hello po. Si Toothless. Vince, hello. Gabriel, Abs Reveal. JV, hello, hello. Parang anime songs. Naka-ano ako? Naka-Japanese City Pop playlist. Downloadable, yes, yes. Pwede rin sa browser. If nagsisave kayo ng gigabyte sa phone nyo. Kick.com. Ito siya. Kick.com. J. Chris search nyo. Si Jessie Jay-Z. Sino yun? Nandiyan ba si Jessie Jay-Z? What's your shoulder workout? This one. That one. This one. This one. And this one. Yeah. Four sets, 12 reps. Aki, hello, watching from LA. Hello, Aki. Spideron. Kenneth. Julius, hello. Jesse. Ikaw yun. Uy, salamat Jesse sa pag-follow. Ayun o. Nakikita ko kasi pag may nagpa-follow na bago. Salamat. Love you. May bagong account kasi ako doon. Tapos doon ako mag-stream. Need ko ng 350 followers para something ganyan. Parang may goal. Sa kick.com. Theo, hello. Introvert. Parang si River. Sa PBB ba yan? Drop my new account. Nag-aalangan ako i-comment dito. Baka i-block ako ng ano eh. Ay baka hindi ako i-ano ng TikTok. Basta sa kick.com. Kick.com. Jakers. And then, may lahi po ba kayong Japanese? Wala po. Bawal link. Oo nga eh. Baka itago tayo ni TikTok yung live natin. Pa-flex ng biceps. Ganyan. Wala. Ito na yung huling time na makikita ko to. Na ganito ka papapeta ko.
Hi Sophie, long time now see. Ano meron doon? Doon ako nagsistream guys. Doon ako mas madalas mag-stream. Kick.com, Jchris search nyo. Search nyo yung Jchris sa Kick.com. Ayan. Streaming ano siya, streaming platform. Susan, hello. Mike G. Put name sa FB. Jchris, search for Jchris. Thank you, Brian. Keep PD first for NCE. Sino yun? Tas si Ashantira Ven. Salamat guys. May nakita ako nag-follow sa akin ngayon sa sa kick.com. Si Keep PD, Keep D first stance. Tsaka si Ashantira. Thank you. Love you guys. Rio Gabriel 23. Kokomban. Hello Kokomban. Aljen. Sophie, salamat. Thank you, love you. Mama chup chup. Kia, topless na. Topless. Flex po biceps. Ano game stream mo sa Kick, boss? Depende. Kung may request kayo, pwede ko i-stream dun. For now, yung sinistream ko, Repo na game. Tapos, ayun. Kahit ano. Depende kung ano yung gusto nyo. Dead by Daylight, L. Pero kung may request kayo dun na i-stream ko, i-sabihin nyo lang. Cersei? Nandito ba si Cersei? Cersei? Si Juhum? Nandiyan ba kayo? Guys, salamat sa mga nagpa-follow. Nakikita ko. Thank you guys. Love you guys. Konti pa lang tayo dun sa streaming na yun pero good sa ako dun. Dun tayo usap. Try nyo po yung Superflex. Superflex, wait. Guys, papapayat na ako. I mean, may muscle pa rin pero mas... Yeah. Aljen, hello. Half Japanese, no. I mean, tone down. Physique check. Physique check. Wala. Tone down tayo. Rayo, Gabriel, Robert, Nani. Hey Ron, thank you. Love you. Noms, Chris, Diva, Olga, Nani, Pempek. Peace. Sino pa ba? Coco, Marcus, hello. Hello guys. Flex, bicep, flex. Guys, follow nyo ako sa Kick, please. Namilit na, no? Kick.com, Jchris search nyo. RB27, Sir M, Rayjun, Tito Rayjun, ikaw ba yan?
Salamat. Thank you. Nandiyan ka pala. Thank you. Guys, sa mga nagpa-follow, nakikita ako. Salamat. Kay Sir N, Rayjun, Irby, Juhum, Cersei, Ashan, Keep the First Stance, Jessie, Diana. Salamat. Thank you guys. Love you guys. Baka naglalaro ka Dota. Hindi ako marunong mag-Dota. Ano lang, ML lang. Yun lang alam ko. Hands mo sa head, tas sabay flex gano'n. Ganyan. Ganyan. Francisco, what's up, man? Brother Louie, thank you for share. Ay, thank you sa repost. Tashi, Clary. Toothless ka na. Toothless? Toughless? That. Malit na bagay that. Brother Louie, hello. Please stop this. Tito Rayjun, what's up? Right. Ayun o. Hello, Yeka. DJ Manalo, what's up? Sana mag-toughless. Baku, hello. Nagba-basketball ka din? Yes po. Aabangan ko to sa PBB. Paano ba mag-audition dun? Ashton, hello. Position, shooting guard. Shooting guard. Kobe MJ. Miss Punk, hello. Peace, hello. Sometimes peace. Sa likod. Makalat ba? Okay na? Kumain ka na? Hindi pa. Mamaya pa. Ano ko diet? Dami alam eh. No? Naglalaro ka po open world games. Yes po. Guys, follow nyo ako sa sa kick.com. Search nyo jchris. Mas matagal ako mag-live dun eh. Ano siya? Streaming platform. Please. Please. Si Who Is Me 0909, thank you for following sa Kick. Ayun na, nakikita ko yung mga nagpa-follow eh. Thank you, salamat. Love you. Mama Chup Chup. Sus Mariozep. Hello, Sus Mariozep. Anong app? Kick.com. Kailan birthday ko? March 28. Flex. K-I-C-K. Ayun. Kokomban, salamat.
Ayun, nakikita ko yung mga ano. Bentong Balentong. Shoutout kay Bentong. Ay, ko pala yan, Tito Ray Jun. Ayan, shoutout kay Bentong Balentong. Ayan. Ayan. Idol, pwede po pa-flex McDo post 10 seconds po. Ay lang. Ayusin ko lang yung angulo. Okay lang ba angulo ko? Goods na. Wala sa gitna. Ay, sa gitna ba? Sige, total pina-follow nyo ako sa kick.com. Sige, game. Mahilig ka pala sa Japanese city pop. Yes. Like ko lahat ng all types of music. I listen to all types of music. Player, hello. Hax, Lebzy, Clary, Galahad, Pat, hello. Black Stallion. Sino pa ba? Shani. Naka-ano lang ako Psycho Matsuda. Naka-ano lang ako, naka-playlist. Naka-playlist na ako. Japanese city pop playlist. Have you tried cutting your hair? Buzz cut? I think it should fit on you. No, I haven't tried it. I don't know. Moreno ako, guys. Moreno po ako. This is my real skin. Brown. Blasian ako Blasian. Manhon, love you too. Archie, CJ, hello. Kazumi, Zion. Tama ba, Zion? McDo, post idol, gitna sana kam 10 seconds po. Ano height mo? 6 flat. Bawal ba abs reveal? Just De La Cruz, hello. What is your real name? My real name is Christopher. Yeah. I followed you on Kick. Uy, Chris. Thank you, Chris. Same name. Chris Cross, salamat. Thank you. Ano po meron sa Kick? Kick.com, guys. Streaming platform siya. Doon ako usually magsistream. Although magsistream pa rin ako dito. Pero yeah. Hindi pa po Yun yung goal ko, boss. Algen.
Goal ko magka KCIP sa ano, sa kick.com. Need ko lang din ng ano, followers, tas viewers. And salamat sa mga nag-follow, guys. Thank you, Gagi. Thank you. Nag-stream ka ba ng horror games? Yung horror game na na-stream ko pa lang is Repo tsaka Dead by Daylight. Pero kung may mga request kayo, i-stream ko. Algen Jays, salamat. Nakita ko nga yung mga nagpa-follow eh. Antoinette Calendario. Zion, hello. Ano yan? Macdo post nga po. Nag-flex eh, no? Holy Hoy. Hello, Holy Hoy. Guys, sa mga bago dyan, oh, meron akong ano, nagsistream ako sa kick.com. Search nyo lang JChris. Pagat ng biceps. What's your deodorant? Nivea. Watching from California. Hello, baby boy. Hello. Isa lang flex, daddy. Sulitin na natin. Kasi liliit na ako, guys. Papalit ako eh. Ano kaganapan sa Kick? Nag-stream po ako dun. Ano siya eh? Streaming platform. Thank you in advance. Mag-bench body ka rin ba? Try. Kailangan ko lang pa-rip. I need to get shredded. Kailangan ko magpa-rip. Tapos papaliitin ko to ng onti lang. Siguro mga ganito. Basta mas maliit. Paparip ako. Kailangan ko magparip eh. Medyo mataba pa ako ng onti. Yeah, kulang pa. Height mode. 6 flat. Itsuki, hello. Philly. Ano nga yun? Still typing. Hello, Jesse? Question mark. Mirage, hello. Mas cute ka. Topless. Ba maano tayo ni ano TikTok.
Jasmine14. Nandiyan ka, Jasmine. Nakita kita nag-follow. Thank you for following on kick.com. Jasmine14, nandiyan ka ba? Where are you? Ano nga name? Kick.com. Nagchat-chat nga ako dun eh. What time ka ba nagsistream? Usually mga 4:30, mga ganun. Ano site? Kick.com. Tas search mo J. Chris. Thank you in advance. Love you, mama. Doon na lang tayo mag-toughless, Eva. Eva? Error, bakit? Ay, baka wala ka pang wala ka pang account? Ano po i-stream? Ni-stream? Depende, gaming. Pwede akong watch party or something, streaming, gaming. Kung may request kayo na makita sa stream, pwede ko siya pagandaan. Tapos minsan pag like nasa labas ako or nasa beach, naka-stream ako na parang in real life ganun. Pero more on gaming ako. Pero minsan nagsistream ako ng daily IRL. Pero mas mas focus ako sa gaming or streaming ng mga kung ano man. Ikaw ba si J. Chris? Yes po. Clary, thank you. Sige. More DVD content. Sige. Copy. Bly, ano height mo po? 6 flat. Erickson, thank you. Ice cream, yummy. Labot Cirque, hello. Long time. Mirage, thank you Mirage. Haxi, sino si Haxi? Brother Louis, thank you guys. Love you guys. Gagi, malaking malaking tulong to sa akin. Goal ko kasi magka KCIP. Kumikita kasi dun eh. Para pang extra income natin, diba? Clary, salamat. Anong name mo dito? Ikaw ba yung Haxi? Calix Ferrer, salamat. Gagi. Salamat guys. Sa kick.com tapos J. Chris. Online creation. Ano yun ba yung requested mo na Ayun bago pa lang ako dun sa platform na yun eh. Need ko ng wait. Need ko ng wait. 250 followers pala. 250 followers. So nasa na tayo? Nasa
221 na, malapit na guys, please. Nasa 221 na tayo. Need ko 250. Salamat sa mga nag-follow guys. Thank you in advance. Gagawin laking bagay na ito, promise. Meron kasing goal. May goal kasi dito eh. Na kailangan ko ma-achieve. Ayan. Isa na yung 250 followers. Share ko lang. $226 na oh. Scarlet Aqua, nandiyan ka ba? Day by Dre. Calix Ferrer. Thank you guys. Nandiyan ba kayo? Guys, salamat ah. Ano platform para ma-follow? Kick.com. Tapos search nyo J-Chris. Ako lang J-Chris doon. Ano siya? Bagong streaming platform. Pero magda-live pa rin ako dito sa TikTok. Na parang ganito. Yan. Para engagement sa inyo. Kausap tayo. Kausap tayo. Kausap tayo. Umipiyak pa. Endorse kita sa ibang nagla-live. Aljan J, salamat. Thank you. RB27, Dove. Kick.com. Yes, yes. Brother Louie, nakita nga kita yung nag-follow. Salamat. Dove po, gamit ko. Dove. Eva France, Vasily, Scarlet Aqua. Ikaw si Scarlet Aqua. Thank you. Thank you, Vasily. Love you. Napiyok na ako. Joshua, hello. Eva France, Coffee Bean, hello. Any Dove shampoo. Basta pag makita ko Dove, kinukuha ko na lang kahit. Yeah, share ka lang. Basta any Dove shampoo. Intensive repair, mga ganun. May repair something. Ano pong platform? Kick.com. Kick Sipa. Kick.com. K-I-C-K tapos .com. Tapos search nyo J-Chris. Ako lang J-Chris dun. Thank you guys. Gagi, thank you, salamat. Malaking tulong to, promise. Tapos mag-aano tayo. Mag-giveaway tayo pag kumikita na ako dun. Matic. Pag naka-KCIP ako, Matic. Depende, Irby. Depende. Yung goal ko kasi, KCIP. Kasi yun per hour, nababayaran ka per hour. Imagine mo mag-live ka dun. Kunyari 8 hours. Kunyari mag-stream ako 8 hours per hour. Tapos babayaran ka nila. Tapos imagine mo everyday live ka ganun. Tapos malaki kita dun kasi 95%. 95% kunyari may nag-subs. May mag-gifted subs dun. 95% dun sa'yo. 5% lang yung
kinukuha nila. Pag nag-gift dun, may gift sending din ba? Yes, yes. Yun yung subs nila, gifted subs. Tapos 95%. How much per hour pag naka KCIP? Depende. Depende. Hindi pa kasi ako nagkaka KCIP kaya di ko pa nasabi kung magkano siya. Pero once magka KCIP ako, matik mag-giveaway talaga ako ng ano. Alam niyo na. Ano lang, share your blessings lang. Hopefully magka KCIP tayo. Cyrus, hello. Thank you sa pag-follow. Kirkas LPZ. Thank you. Desgera, hello. Hello rin po. Sa X? Nasa X ako? Ano yung app? Kick.com. Kick.com. Tapos search nyo lang J. Chris. Bicep po. Physique check. Guys, need ko magpapayat. I mean, may magpa-tone down. Kasi medyo need ko for physique check. Ito yung update ngayon. Wala pa. May nagpapa-physique check kanina eh. Hello, Ivy. Shoutout dun sa nagpa-physique check kanina. Marco, hello. Ofangel, Zukafu. Arms behind the head. Why? Like this? Like that. Ble, hi love. Hi Ble. Carla, hello. Si pa ba? Dan. Pretty boy. Marco. Mana sa'yo eh. Mana sa'yo kaya. Pectoralis muscles. Sinarche, no? Wait, let me check. Oh, yes. Pecs, yeah. Totoo. Especially dito, no? Yung upper. Herbie, hello, Supreme. Sa mga bagong pasok dyan guys, nagsistream ako sa isang platform. Doon ako mas madalas mag-stream. Sa kick.com. Tapos search nyo lang J. Chris. KICK.com. JML Grande, salamat sa pag-follow. Nandiyan ka ba, JML Grande? Salamat. Sumali po ba kayo ng pageant dati? Hindi po eh. Supreme, Mizu Babe. Hello Mizu Babe. Edgar, hi. TNT before, yes.
Eva Friends, hello. Eva Friends, nagpa-physique check na. Sino ba yung nagpa-physique check kanina? Follow mo na ako sa ano, Kick. Yun na ba yun? Isa pa na ulit. Jem, hello. RJ, KTB, Pau Pau. Sumali po kayo sa TNT. Yes po. Nag-duets din ako, nag-duets. Kasama ko si Chinky. Kuya Flex. Ano yun? Persona 5. Playlist. Persona 5 tayo. Jeff Fellows. Wala po. Ian 1791. Kai Goy, hello. Charlie. You're Lucky, hello. Bing Minya. JC Gons. Eva Fans. Edgar, hello, hello. LA. Zukafu, ano yun Zukafu? Jerry, hello Jerry. Nick JR, hello. Follow me on kick.com please. ZYXXY. Nandiyan ka ba? ZYXXY. Thank you sa follow sa Kick. Thank you. Nakikita ko yung mga nagpa-follow eh. Salamat guys. Miss Toey, hello. Hello. Miss A. Hi Miss A. Charlie, thank you Charlie. Zukafu, salamat Zukafu. Konti na lang oh. 229 na ba? Wait, i-refresh ko nga. 229 na guys. Eves Rocher X. Thank you Eves Rocher X. Tama ba pagkabanggit ko? Nandiyan ka ba? San ka dito? Kevin, hello Kevin. A, hi A. Chantal. Guys, salamat sa mga sa mga naggawa pa ng account para lang i-follow ako. Thank you. Thank you. Malaking tulong to, promise. Saan po? Sa kick.com. kick.com. Jerry, thank you sa compliment, Jerry. Spider-Man costume. Pwede no? Sa stream? Pwede. Pwede. Pwede ako mag-costume pala sa stream mo nga no? Thank you sa idea. Kaso dun ko siya dito kasi na ano eh. Pag naka-Spider-Man ako dito na ako ng TikTok. Wina-warningan ako. Hindi ko alam bakit eh. Pero pag may videos naman ako na uploaded na naka-Spider-Man ako, hindi naman ako wala na akong warning. Pero pag live meron. Oh. Pero dito wala namang dito. Walang bawal dito isa-isa.
Parang kailangan naka-shorts ako. Yes, ba? What's up, hello. What's up, follow mo ako sa kick.com. kick.com. Tapos search mo J. Chris. Mink, Brown, or Milet. Nizki, hello. Nisni, 24 pala, I mean. RJ, flex kuya. QWERTY. O nga no, pwede ako mag-Spider-Man nga ako sa next stream. Dress up, no, dress up. Taas kamay po. Nag-freeze, no? Sige, sige, sige. Vince. Hello, Vince. Pakorik. Jazz. Joef. Hi po. Kahit kailan. Kahit kailan. Napapaos ako. May app yan or sa... Meron siyang app. Pero kung nagsasave ka ng gigabyte, meron siyang browser. Wait, hold on. Kilometro. Jules, hello. Bicep checks. Wait. Parang medyo maingay. Balik tayo sa Japanese pop. J. Chris din, user mo sa Kick. Yes. Julius, love you. Hello, thank you Julius, love you sa pag-follow sa Kick. Nakita ko yung nagpa-follow ito. Kita ko. Ilan na ba? Goal ko ngayon is 250. 231 na, oh. Lapit na, gagi. Hey. 19 na lang, yes. Pero kung gusto nyo naman sobrahan yung follow, mas okay. Yossi, hello. Julius, that's you. Thank you, Julius. Kev, hello. Shani. Goal ko 250, yes. 250 pataas. Mas matagal ako mag-live doon, guys. Mag-Spider-Man ka. Hanapin ko pa yung suit ko. Are you live on Twitch too? Hindi po eh. Sa Kick lang. Ano kasi dun? 95% yung pag may nag-gift, yung 95% sa akin. Suin, hello. Thank you, Suin. Grabe naman si Suin. Salamat, Suin. Love you. Suin, follow mo ako sa kick.com. Kick. Kick.com. What's my Kick account? jchris. Kick.com. Tas jchris search nyo. Thank you in advance. Wala, ganun dito na lang. Okay lang. Salamat. Thank you. JC Cute, hello. Hello, JC Cute. Ano meron sa Kick? Streaming platform.
Mas madalas kasi ako mag-stream dun. May bago akong account sa Kick. Chartered. Hello, Chartered. Hello. Salamat sa follow. I don't have Twitch but I have kick.com. Streaming platform din siya. Marami babasa. Hindi ko po alam eh. Bago-bago lang din po ako eh. Aljen, hello. Suin, salamat. Kamusta naman dyan, Suin? Haber. Hi, Haber. Haber. Where are you from? Hello. Do you speak Tagalog? Love your skin color. Thank you, RJ. Arbor na beef. May Discord ka, boss? Wala pa. For now, wala pa. Pero pwede ako gumawa naman. Siguro pag naka 1K follow na ako sa kick.com, gagawa ako ng Discord test para makapag-chat sa mga followers. Kai, hello. Are you a full-time streamer? Not really. English, please? Okay, I'll try. Hello, Haber. How are you? Where are you from? Is that your real name? English, I'm planning to be a full-time streamer. Tsaka hindi, wag ko muna banggitin. Pag nagawa ko na. Yeah. Miles, hello. Nice arms. Yes po. Sino pa? Hello, John. Remove t-shirt. Joval, hello. Guys, sa mga bago dyan, nagsistream ako sa isang streaming platform, kick.com. Tapos search nyo lang J-Chris. Thank you in advance. Bagong streaming platform siya eh. Thank you in advance, guys. Haber, hello. Nag-end live kanina kasi sabi ng TikTok, inactive daw. Sabi, siguro may bug ata. Tapos bigla nag-end live, kusa. Share ko lang. Tapos nag-relive ako. Dump, hello, Flex. Flex. Sa Kick, yes, sa Kick. kick.com. Tapos search nyo dun, J-Chris. Marlu 1991, CRZX, Scent of the Valley. Thank you, guys. Nandiyan ba kayo? Yung mga binanggit kong username sa Kick. Guys, thank you sa follow. Thank you. Nakikita ko kasi yung mga nagpa-follow eh. Physique check po. Bakit nawala kanina? Kusa siya nag-end live kasi akala ni TikTok walang tao sa live. Share ko lang. Hindi ko alam eh. John 019998. Maniniwala ka ba pag oo? RJ, hello. RG.
Xmar Pabia, hello. Kamusta? Dayan, kamay sa batok. Ice cream, yummy. Sige, naniniwala. Ron, hello Ron. Wala po eh. Kick lang. Para siyang Twitch din. Kick.com. Search mo. Streaming platform siya. Need ko ng 250 followers ngayon eh. Bali, so far naka 236 na ako ngayon sa mga nagpa-follow dyan. Salamat. Malapit na. Unti na lang. Marlo 1991. Ayun o, nandiyan ka ba? 236 follows na guys. 250 yung goal. Dewey, hello. Watching here from Missouri, USA. Hello Jerry. How are you? Are you half Filipino? Haji, hello Haji, Alpha, QWERTY. Physique check. Hello QWERTY. Carlo, salamat Carlo, love you. Thank you. Sabi ni Michelle. Hi, Jakers here. Happy birthday, Louis Angus. Enjoy your birthday. God bless you and more birthdays to come. Happy birthday. Goods, Michelle. Hello, alien. Man, hello man. Ollie. Hey, Ollie. Pure Filipino from Cavite. Filipino pala. Candice Brianna, hello. Oho. Flex. Simulan nag-live ako dito sa TikTok. Laging may flex. Lure Barbie, hello. Nice to see you again. Nice to see you again too. How are you? Abs daw naman. Ken Michael, hello. Hi babe. Maria Eloisa, salamat. Mas maganda ka po. Chris Mar, hello. Kamusta Ken? Tagasan ka Ken? Lure Barbie, hello, long time. Ken, salamat. Ice cream, yummy. Nothing beats a Jet 2 holiday. Ken, salamat Ken, love you. Ba't di ba rin topless? Young Snyder, hello. Check ko nga kung may nag-follow ulit na bago. Guys, sa mga may dyan, sa mga mahilig manood ng stream din. Ken Michael, salamat. Mama Chup Chup. Sa mga mahilig manood ng stream, nagsa-stream ako sa sa kick.com. Tapos search lang J. Chris. Nagsa-stream ako dun ng gaming, kahit IRL, tas gaming, pero more on ako desktop stream. Tas kung may request kayo na stream, ayun, pwede rin katulad si kanina na naka-costume daw, Spider-Man. Do you stream on Kick more often? Yes, Shani, I'm planning to. Pero magla-live pa rin ako sa TikTok. Mas matagal lang dun sa sa Kick. Ligo stream.
Depende kung nasa beach. Kung nasa beach. Ledge Far, hello. Shootability, do you play Valorant? Yes, yes. Yes, I do. Yeah, kung may request kayo na gusto nyong i-stream ko doon, pwede naman. Dewey, hello. Fee, Erica, Mirage, Ocean X, hello. Huh? What? Taga saan ka? Taga QC. QC. Guys, plug ko lang yung account ko na bago sa kick.com. Tapos search na ng Jchris. Ano siya? Streaming platform siya. Mas matagal ako mag-stream. Qwerty, what's up Qwerty? Abs, hindi pa siya ganun ka-visible eh. Need ko pa mag-diet. Nasa profile mo na ba yung link? Yes. Nakalagay doon. kick.com/Jchris. Thank you in advance. Nakikita ko ngayon mga nagpa-follow in dito. Nag-update sa akin. Q. Hello Q. Kili-kili. Yuan Makapat, hello. Dennis, hello Dennis. Who's my main agent sa Valo? Pangalan nun yung kulay violet. Yung nagta-teleport. Pero di ako magaling ah. Hindi, yung nagta-teleport na ano. Wait, yung naka-hoodie. Alimutan ko yung name eh. Ayun, si Omen. Yeah. Omen. Omen. Ayun si Omen. Yuan Makapat, hello. Extra Shady. Download ko nga yung Valorant para ano. Yung ba yung request nyo na i-stream ko? Hindi kasi ako magaling sa shooting games eh. Pero pwede ko na i-stream. Pwede ko siya i-stream. Flow limb, flex biceps. Sa ibang shooting lang magaling. Sa basketball, medyo confident pa ako sa basketball. Wait. Anong name mo sa ano? Ikaw ba yung Marlu 1991? Dewey Duff? Ba't wala pa sa akin? Hindi pa siya nag-update sa akin.
No Filter, hello. Easy, Mirage, Michelle, Dewey, the user. What's up, the user? Dennis 80. Salamat. Anong name mo dito? Marloon. Ikaw ba yung Marlu? 1991. CRZX21. Nakikita ko yung mga nagpa-follow eh. Sa Kick. Kick.com. Cheska Abbott, hello. Huy! Dewey, hello. Following you now. Thank you, C4. Saan mo nabili? Amazing Playground. Amazing Playground. Persona, hello. Yung Kick.com, ano siya eh, streaming platform din. Sa mga bago dyan na hindi pa nakakalong. Tapos search nyo lang, J. Chris. 240 no, 240 na guys, malapit na. Goal ko 250. Yun yung parang first step sa para maging kick partner. Lapit na, konti na lang. Konti na lang, guys. Dewey, hello. Bakit? Ano nangyari? Lee, watching from Iloilo City. Hello. Diin ka sa Iloilo City. Physique check. Di pa kasi ako ganun ka-condition guys eh. Zero, what's up? Flex. Flex live. Ang lola ko taga Iloilo. Sa Estancia Iloilo. Hello babe, okay lang yan. Hindi pa ako kondisyon guys, promise. Okay, physique check tayo. Wala, di pa ako gano'n ang kondisyon. Kailangan ko magpa-rip guys. Jaro Iloilo, hello. How's the weather there? Shoutout sa nag-request ng physique check dyan. Follow mo na ako sa Kick please. Na-follow na ba? Ay, salamat. Sano, hello.
It's Jariana, hello. Mark Balbin. Sino pa ba? Man Hotties. Extra Shady, what's up? JC. What's up, man? Hindi ako magaling sa shooting games, guys. Pero isi-stream ko siya kasi requested. Saan nga yun? Epic Games ba yun? Na-allergies ata ako. Epic Games. Alam ko Epic Games yun. Fortnite. Let's download that bitch, bro. Manrique, hello. Cackling, Rob CPA. Yes. Sali ba tayo ulit? Medyo nag-aalangan ako pag sumali ulit ng contest. JC Cute, hello. Marco, hello Marco. Nurse Josa. Manrique. Ikaw talaga yun, Jer. Cackling Books, hello. Mas cute ka. Hello Lee, Michelle. Louis Angus, happy birthday Louis Angus. With flex. Mali ba yung na-download ko? Ingat Lee. Seek Rewind. Can you stand, kuya? Yunensho, hello. What? Bakit ayaw? Bakit ayaw mo mag-install?
And premature because my area system has not been modified. To install this program at a later time, run setup wizard again, click the finish button. What? Why? Report. Okay. Why? Kaya ayaw mag-install. Jeff, hello. Can I get one last huge bicep flex before I sleep? Like that? Huh. Yeah. Oh, iba pala to. Lou Yangus, nandiyan ka? Salamat sa pag-follow, Lou Yangus. Okay guys, mag-end live muna ako guys. Hello Carl, Edong. Guys, end live muna ako. Food break. Usher Ray, hello. Sazy. Last flex. Guys, maraming salamat sa mga nag-gift kanina. Grabe, first time ko magkano. Tawag dito, Galaxy. Guys, salamat. Bye-bye. Mama, chup. Food break. Ay guys, wait lang. Follow nyo ako sa sa mga bago dyan, bagong dating. Follow nyo ako sa cake.com. Wait, i-comment ko, cake.com. Tapos, wait, search jchris on cake.com. Ayan. Ito guys, oh. Guys, follow nyo ako dyan guys, please. Dyan ako usually magsistream. Although magda-live pa rin ako sa TikTok. Mas matagal nga lang ako dyan. Sa streaming platform kasi yun eh. Para siyang Twitch. One last cry na. Hello Asher Ray. Samantha, hi. Plug ko lang guys. Damn, 2:43 na. Unti na lang. Jchris. Sopa. Before ako mag-end, i-plug ko lang. Ito. Ayan. Ayan guys. Salamat in advance guys sa mga gagawa ng account para lang i-follow ako dyan. Magsistream ako dyan guys. Physique check. Hello Chrissy. Carl, hello. Good afternoon, John Melvin. Nagugutom na ako. I need to eat.
Usher Ray, hello. Sige, next time. Pagandaan natin. Usher, pag trip mo manood ng mga stream or may request ka na stream, check mo yung ano ko, Kick. Wait. Asan na yun? Ito. Dito. Ayan. Salamat in advance, Usher. Guys, follow me on Kick, guys. Nag-stream din ako dyan. Mas matagal ako dyan mag-stream. Ano lang, napa-workout eh. Kuya Monty, nagsistream ako ng games, IRL, or pag may request kayo na i-stream ko, or may share kayo, or panoorin natin or something, any request na na ma-content natin, ma-stream. Ayan. Share ko lang. Ayan. Kick.com. Search na lang J. Chris. Usher Ray, salamat. Thank you. Bless you, Usher Ray. Bayaning Puyat. How's my day? It's been good, Bayaning Puyat. How about you? Kuya Monty, thank you. Ayan yung inano ni Michelle. Salamat, Michelle. Wala ka bang ilalabas? Meron po ako ilalabas na bago next month. Chrissy, thank you, Chrissy. It's me, hi, hello. It's me, hi, hello. Usher Ray, yes po, Spotify po. Tsaka YouTube. Meron actually ako na bagong song. Music video nasa YouTube ngayon. Title niya Angel by J. Chris. Pero maglalabas ako ng mga R&B slow na songs next month. Farah, hello. Chrissy, Carl. It's great to see you too, Bayaning Puyat. Notch Junuel. Guys, mag-end live na ako. Kain. Hindi pa ako kumakain. JM25, hello. Usher Ray, salamat. Maraming salamat. Pa-flex biceps. Food break guys, food break. Last plug ko lang guys na live ako sa kick.com, K-I-C-K. Search na lang J. Chris. Nagsistream ako dun ng games, IRL, or may mga requested na streams. Doon nagsistream ako. Ayun, thank you Michelle. Ayun guys, salamat. Kain na tayo. Thank you D. Viera. Bye guys. Same name sa YouTube, yes po. Tere Pascual, Men Hotties. Guys, salamat. Bye bye. Thank you in advance guys. Kick.com, J. Chris.